Okay, good morning, everyone. Morning. Morning. Good morning. Before we start this meeting, let's pray according to each other belief. Start praying. Finish praying. Okay. This meeting we will discuss about national education standard. Okay. First, I will explain what is the national education standard. The national education standard is a minimum criterion or standard related to the explanation of the education system in a jurisdiction or of the Republic of Indonesia. The national education standard is used reference in curriculum development, education personnel, facilities and infrastructure, management, and financing. Okay. One of you can explain your opinion. I permit share screen lo deh. Do you see my share screen? Yes, Cynthia. Okay. Now I will explain about national standard education. First, I want to introduce myself. My name is Putu Cynthia Wulandari. And I want to explain what are the national education standard. Lode said, definition standard minimum criteria regarding the education system in all jurisdiction of the unitary state of the Republic Indonesia. It is according to Law Number 20 or 2003 about National Education System and PP or Peraturan Pemerintah Number 19 2005 Cangtu PP Peraturan Pemerintah Number 32 2013 about SNP. So SNP the function basis in planning, implementing, and supervising education in the context of releasing quality education, and aim guaranteed the quality of national education in the context of educating the nation life and shaping the character and civilization of a dynamic nation. I want to explain about SNP scope. First, content standard. 2. Process standard. 3. Graduates competency standard. 4. The standard of educator and education personnel. 5. Financing standard. 6. Standard of facilities and infrastructure. 7. Management standard. Okay, that's all about my presentation. Thank you. Thank you, Cynthia, for your presentation. Okay, maybe anyone can give an opinion. Hello, you can say no or yes. I'm sorry Lode, if everyone can continue their opinion, can I continue my PPT again? Okay, maybe you can. I'm sorry, Lode. I want to explain about the function and goals in education. Oh, okay, Gina, time is yours. National education standard have a function as a reference or basic in the planning, implementation and monitoring process in order to implementation of quality national education. First, national education standard aims to ensure education quality national education in order to educate the national life from a dignified national character and civilization. Second, national education standards are implemented in a planned, target way and sustainable in accordance with shared needs and change national and global life.
This is my opinion. Thank you. Thank you, Gina. Okay, we continue on the next topic. The National Education Standard consists of 8 standards, namely graduate competency standard, content standard, process standard, rating standard, standard of educator and education personnel, standard of facilities and infrastructure, financing standard, and management standard. Okay, can anyone explain about graduate competency standard first? Can I try, Lude? Okay, Desa, time is yours. Okay, I will share screen first. Can you see my PowerPoint? Yes, Desa. Yes. Okay, I will to explain a graduate competence standard. Graduate competency standard are minimum criteria regarding the qualification of graduate ability which include attitude, knowledge, and skill. Yang artinya, standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Biasanya digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, serta standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran, mengacu pada KKNI dan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud, yaitu mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Standar kompetensi lulusan terdiri dari sikap atau attitude. Attitude is right and cultural behavior as a result of internalizing and actualizing values and norms that are reflected in spiritual and social life through the learning process, student work experience, research, and or community service related to learning. Yang artinya, sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu pengetahuan atau knowledge. Knowledge is a systematic mystery of concept, theories, methods, and or philosophy of a particular field of science that is obtained through reasoning in the learning process, student work experience, research, and or community service related to learning. Yang artinya, pengetahuan merupakan penguasaan metode teori, penguasaan konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu keterampilan umum atau skills. Skill are the ability the form using concept, theories, skill adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan. Sedangkan
keterampilan khusus. Skill are the ability from using concept, theory, method, material, and or instrument which are obtained through learning. Student work experience, research, and or community service related to learning include special skill, kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Adapun standar kompetensi lulusan, terdapat rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam forum program studi sejenis atau nama lainnya setara atau pengelolaan program studi dalam hal ini tidak memiliki forum program studi sejenis. Yang kedua, rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus merupakan suatu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan. Yang ketiga, rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagai rujukan program studi sejenis. Dan yang ketiga yaitu fungsi dari standar kompetensi lulusan. Graduate competency standard are used as an assessment guide in determining student graduation from education units. And second, graduate competency standard at the basic education level aim to lay the foundation for intelligence, knowledge, personality, noble character, and skill to live independently and attend future education. Third, competency standard of graduate in general secondary education unit aim to improve intelligence, knowledge, personality, noble character, and skill to live independently and participate in future education. And the last, competency standard of graduate in vocational secondary education unit aim to improve intelligence, knowledge, personality, noble character, and skill to live independently and participate in future education according to their profession. Yang mana artinya, yang pertama, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Yang kedua, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan yang terakhir, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Jadi fungsi dari standar nasional lulusan ini terdiri dari 3 jenjang, yaitu pendidikan dasar, menengah umum, dan pendidikan menengah kejuruan. That's all of it. Okay, thank you Desa about your explanation. Okay, next, can anyone give an opinion about content standard? Okay, once again, can anyone give an opinion about content standard? Of course, Lode, just go. Okay, Sabina? I don't have it. Yes? You ask someone to explain or you want to explain? I ask someone. Oh. May I explain? Of course. So, the second national education standard is content standard.
So content standard, everything that is regulated in the content standard includes minimum material and competence. Minimum to achieve the minimum competency of graduates for the type of level of certain education. In this content standard, there is a basic framework and structure curriculum, study load, unit level curriculum, and calendar education. Ministerial regulations concerning content standard, namely the first is Ministerial Regulation on Peraturan Pemerintahan or Permen number 22 year 2009, and then the second one is Ministerial Regulation atau Peraturan Pemerintahan or Permen number 24 year 2006, and then the last one is Ministerial Regulation on or Peraturan Pemerintahan, or we call it also Permen number 14 year 2007. Jadi pada standar isi ini segala hal yang diatur dalam standar isi meliputi materi minimal dan kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi minimal. Lulusan untuk jenis dan tingkat pendidikan tertentu dalam standar isi ini terdapat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban studi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, serta kalender pendidikan. Kemudian peraturan menteri tentang standar-standar isi ini yaitu yang pertama adalah peraturan menteri nomor 22 tahun 2006, yang kedua adalah peraturan menteri nomor 24 tahun 2006, dan yang terakhir adalah peraturan menteri nomor 14 tahun 2007. I think that's all. The time is up. Thank you, Sabina, about your explanation. Okay. The next. Can anyone explain about? May I try to explain, Lode? Of course, Astri. Okay, my name is Nuwayan Astriantari. So I will explain about standard proses pendidikan or educational process standard. In the implementation of learning in educational units, it is manifested in the form of interactive, inspiring, challenging, and motivating students to actively participate. This teaching and learning process also provides space for students to creativity, initiative, and independence according to interest, talents, and development physiological and physical students. Ministerial regulation concerning education process standard are Ministerial Regulation number 41 year 2007, Ministerial Regulation number 1 year 2008, and Ministerial Regulation number 3 year 2008. Jadi, standar proses pendidikan dalam implementasi pembelajaran di satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk interaktif, inspiratif, menggugah, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif. Proses belajar mengajar ini juga memberikan ruang bagi kreativitas, inisiatif, dan kemandirian sesuai minat, bakat, dan perkembangan psikologis atau fisik siswa. Di mana adapun peraturan menteri tentang aturan standar proses pendidikan terdiri dari peraturan menteri atau Permen nomor 41 tahun 2007, peraturan menteri atau Permen nomor 1 tahun 2008, serta peraturan menteri atau Permen nomor 3 tahun 2008. That's all from me. Thank you, Lahdia. Thank you, Astri. Okay, the next. About rating standard. Can anyone give opinion about that? Sorry, Lodi, what kind of standard? Rating standard atau standar penilaian. My answer, Lodi. Yes, please, Vyosi. Thank you for the time. So, rating standard education assessment standard cover several states, including assessment of learning by education, assessment of learning outcomes for education,
unit and assessment learning outcomes by the government. Jadi, standar penilaian pendidikan mencakup beberapa hal, antara lain penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar dari satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah Persatuan Menteri tentang aturan standar penilaian pendidik, Peraturan Menteri atau Permen nomor 20 tahun 2007. That's all, Lode. Thank you. Okay, thank you, Yosi. Okay, next, about standard of educator and education personnel. Can anyone give opinion? Okay, maybe I explain about standard of educator and education personnel. The standard of educator and education personnel are criteria regarding pre-service education and eligibility as well as mental, as well as in-service education. Educator are teachers who play an important role in learning activities, while education staff at the primary and secondary education levels consist of school supervisor, principal, administrative staff, library staff, and laboratory staff. The standard of educator and education personnel are contained in various regulations, including first, Permendiknas number 12 of 2007 concerning standard for school or madrasah supervisor, which contains qualification and competency standard that must be processed by supervisor, namely personal competences, managerial supervisor, academic supervisor, evaluation of education, research and development, and social cooperation. Number second, Permendiknas number 13 of 2007 concerning standard for school or madrasah supervisor, which contains the qualification and competency standard that must be possessed by school participants, namely personal, managerial, entrepreneur, supervisory, and social competency. Third, Permendiknas number 16 of 2007, teacher standard, which contains the qualification and competency standard that must be possessed by teacher, namely pedagogic, personality, social, and professional competencies. Fourth, Permendiknas number 24 of 2008 concerning standard for school or madrasah administration personnel, which contains the qualification and competency standard that must be possessed by school administrative personnel, namely personalities, social, technical, and managerial competency. 5. Permendiknas number 25 of 2008 concerning standard from school or madrasah libraries, which contains qualification and competency standard that must be possessed by library staff, namely managerial competence, information management, education personality, social and professional development. And 6, Permendiknas number 26 of 2008, standard from laboratory personnel for school or madrasah laboratory personnel must have appropriate academic qualification and 4 main competency, namely personality,
social, administrative, and professional competency. Teacher and educator have an important role in the education process. Teachers are the forefront of education because they deal directly with students. Teachers are professional educators with the main task of educating, teaching, guiding, directing, training, assessing, and evaluating students. Jadi, standar pendidikan dan tenaga pendidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik adalah guru sebagai pemegang peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan tenaga kependidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboratorium. Standar pendidik dan tenaga pendidik tertuang dalam berbagai peraturan diantaranya. Yang pertama, Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta kompetensi sosial. Yang kedua, ada Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, serta sosial. Yang ketiga, ada Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar guru yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang keempat, ada Permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga administrasi sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial. Yang kelima, ada Permendiknas nomor 25 tahun 2008 tentang standar tenaga keperpustakaan sekolah atau madrasah yang berisikan kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki tenaga keperpustakaan, yaitu kompetensi manajerial, pengelolaan informasi, kependidikan, kepribadian, sosial, serta pengembangan profesi. Dan yang terakhir, keenam, Permendiknas nomor 26 tahun 2008, standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah tenaga laboratorium harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai serta 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, administratif, dan profesional. Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Guru berada di garda terdepan pendidikan karena berhadapan langsung dengan peserta didik. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Okay, maybe that's all I can explain. The next about standard of facilities and infrastructure. Maybe one of you can explain about that. Excuse me, Lufde, may I try to explain it? Okay, of course. Okay, thank you for the time.
First, let me introduce myself. My name is Madhya Damayanti. So I want to explain about standard of facilities and infrastructure. All formal education units must be equipped with various education facilities such as educational media, educational equipment, books, and other learning resources, equipment, and other furniture. Each education unit must be equipped with educational infrastructure such as land, classrooms, teachers' room, educational unit leadership room, library room, and other supporting infrastructure facilities. So in ministerial regulation concerning the rules for standards for facilities and infrastructure. The first is ministerial regulation number 24 year 2007, and second is ministerial regulation number 33 year 2008, ministerial regulation number 14 years 2008. Jadi standar sarana dan prasarana itu pada semua satuan pendidikan formal harus dilengkapi dengan berbagai sarana pendidikan seperti media-media pendidikan, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, perlengkapan dan perabot lainnya. Setiap satuan pendidikan harus dilengkapi dengan infrastruktur pendidikan seperti tanah, ruang guru, ruang kelas, ruang pemimpin, satuan pendidikan, ruang perpustakaan, dan sarana-prasarana penunjang lainnya. Adapun peraturan menteri tentang aturan standar sarana dan prasarana, yaitu yang pertama, peraturan menteri atau Permen nomor 24 tahun 2007. Berikutnya peraturan menteri nomor 33 tahun 2008. Dan Peraturan Menteri nomor 40 tahun 2008. Oke, Lode, I think that's all. Thank you. Thank you, Mas. Okay. We continue about financing standard. Maybe anyone can explain? Excuse me, Lode, can I explain about that? Yes, please. Thank you for the time given to me. My name is Nilusri Widawati. I will explain about the educational financing standard. Educational financing standard are the minimum costs required by an educational unit in order to carry out educational activities for 1 year. Some of the things that are included in the educational financing standard are investment costs, operational costs, and personnel costs. Education unit investment costs include the cost of providing educational facilities and infrastructure, permanent working capital, and human resource development. Operational costs for education units include teacher salaries, educational equipment, maintenance costs for facilities and infrastructure, taxes, insurance, and etc. Personnel costs include tuition fees that must be paid by students to participate in the teaching and learning process. The ministerial regulation on educational financing standard is Ministerial Regulation number 96 of 2009. Jadi, standar pembiayaan pendidikan adalah biaya minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan selama 1 tahun. Nah, beberapa hal yang termasuk dalam standar biaya pendidikan adalah biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, modal kerja tetap, serta pengembangan sumber daya manusia. Kemudian, biaya operasional satuan pendidikan meliputi gaji guru, peralatan pendidikan, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak asuransi, dan lain-lain. Kemudian ada biaya personal, termasuk biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh siswa untuk dapat berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Peraturan Menteri yang mengatur standar pembiayaan pendidikan ini adalah Peraturan Menteri nomor 69 tahun 2009.
Okay, Lode, I think that's all about my explanation. Thank you. Okay, thank you, Mida. Next, about in the last about management standard. Can anyone explain? May I explain, Lode? Okay, Elsa. Management standard are educational unit at the primary and secondary education level that implement school management as demonstrated by independent, partnership, participant, independent, and accountability. School management is based on program planning implements of work plan, monitoring, and evaluation, school leadership, and management information system. The school develop program planning start from the determination of the vision, mission, goal, and work plans. The implementation of the work plan is based on the organization structure and written management guidelines in the field of student affairs, curriculum and learning activities, educational and education staff, facility and infrastructure, financial and financing. Also concern the school culture and environment and influence community participant. Jadi, standar pengelolaan adalah satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah yang menerapkan manajemen sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, ketergantungan, dan akuntabilitas. Pengelolaan sekolah berdasarkan pada perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen. Sekolah mengembangkan perencanaan program mulai dari penetapan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Pelaksanaan rencana kerja berdasarkan pada struktur organisasi dan pedoman pengelolaan secara tertulis di bidang kesiswaan, kurikulum, dan kegiatan pembelajaran pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana juga dengan keuangannya. That's all my explanation, Lode. Thank you. Thank you, Elsa. Okay, next, we have a question and answer session. Maybe anyone can give a question and everyone can answer. I want to ask one I want to ask Lode. Okay, Era first, yeah. Thank you. So my question is how to be a good teacher according to the standard. Maybe someone can give their opinion about that. Thank you. Okay, maybe everyone can give opinion about the question, Era question. Sorry, Era, can you repeat the question? Okay, how to be a good teacher according to the standard? Can I give my opinion? Okay, Dharma, please. Sure. So this question is how to be a good teacher according to the standard, right? So in my opinion, you just have to follow the rules of the standard. There's 8 standards, so you have to follow the rules of all of them in order to be a good teacher. That's my opinion. Are you clear with that? Hello, Era. Era, are you clear with that? Or
Someone can give other opinion. Thank you, Dharma. So I want to someone explain maybe like guru, teacher cannot wear feminine shoes, or maybe teacher cannot tidak bisa memanjangkan kuku. Can I answer, Era? Go ahead. Okay, in my opinion, according to standard of educator and education personnel, educator or teacher must have academic qualification and competency as an agent of learning, physical and mentally healthy, and able to achieve goals national education. Kenapa guru itu tidak boleh memajangkan kuku dan lain sebagainya? Menurut saya, guru itu kan sebagai panutan untuk anak-anak muridnya. Jadi, seorang guru harus bisa memberikan hal-hal yang baik atau contoh yang baik, seperti tidak memanjangkan kuku atau tidak mewarnai rambut. Seperti itu, Era. Terima kasih. Thank you, Juwita and Dharma. The time for Lohdi. Excuse me, Now. Era. May I Okay. express my answer? Oh, okay. Go ahead, Sabina. Okay, so in the National Standard of Education, there is a standard that teacher must be the standard of teacher that we have to achieve to be a good teacher. So in my opinion, there is 4 ways to be a good teacher. The first that we have to have a competence. So there is 4 competence that we have to in ourselves to be a good teacher. The first one is pedagogic competence. So teacher pedagogic competence is the ability or skill of teachers who can manage a learning process or teaching a learning interaction with students. There are at least 7 aspects of pedagogic competence that must be mastered. Namely, the first is characteristic of students. So from information about characteristic of students, teachers must be able to adapt to help learning for each student. Characteristic that needed to be sent include aspects of intellectual, emotional, social, moral, physical, and any other. So the second aspect is learning theories and educational principle of learning. The teacher must be able to explain the theory of the lesson clearly to the student. The third one is curriculum development. So teacher must be able to compile a syllabus and lesson plan in accordance with the provisions and needs. So the fourth is educational learning. The teacher does not only deliver the subject matter, but also provide assistance. Subject matter and material research must be optimized to achieve these goals. So the fifth one is development of the potential of student. Every student has different potential, so teacher must be able to analyze this and apply appropriate learning methods. So every student have different characteristics, so that's why we have to look for every student development and potential students. So the next is how to communicate. As a teacher, we must be able to communicate effectively when delivering and teaching. The next one is we have to do assessment and evaluation of learning. The assessment includes the result and learning process. So next competence that we have to have in ourselves is personal competence. Personality competence is related to personal character. There are indicators that reflect the positive personality of teacher, namely sociable, patient, disciplined, honest, humble, interactive, polite, empathic, science, and then noble, acting according to social and legal norms, and any other. So a positive personality must be owned by a teacher, because teachers must be able to have role models for their students.
In addition, teachers must also be able to educate their students to have a good attitude. The next competence is professional competence. Teachers' professional competence is the ability or skills that must be processed so that teacher assignment can be completed properly. And then the last competence is social competence. Social competence is related to communicate skills, attitudes, and interactions in general, both with students, fellow teacher, education staff, parents of students, and to the wider community. I think that's all the competence that we must have to be a good teacher according to the national standard of being a teacher. I think that's all, Era. Thank you, Sabina. It's clear answer. Lode, the time is yours. Thank you for the someone, my friend, that answered my question. Okay, thank you, Era, about your question and friends. Okay, the next, I give time for Cynthia to give question. Cynthia, please. Cynthia, are you hear me? Oh, I'm sorry, Lode, I can hear you. Okay, I will give one question about the implementation. Is the implementation of laws and regulation related to the education system national? Has it been effective? Jadi pertanyaannya, apakah pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem pendidikan nasional apakah sudah efektif? Okay, that's all my question. Thank you. Thank you, Cynthia. Maybe one of you can give answer about Cynthia question. Can the boys give an answer? Oke, saya tunjuk aja ya. Maybe Mahadipta. Mahadipta, can you hear me? Oh, Mahadipta left in meeting. Maybe Wayan Eka Agus, can you give opinion? Okay, Lodi, thank you for the time. I don't think so because the quality of education in Indonesia is currently very concerning. This is evidenced by UNESCO data year 2000 regarding the ranking of the Human Development Index, namely the composition of the ranking of educational attainment, health, and income per head. Jadi menurut saya belum karena kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan data UNESCO tahun 2000 tentang peringkat indeks pengembangan manusia, Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala. I think that's all. Thank you. Thank you, Agus. Maybe anyone can give opinion? And to give my opinion, Lodi. Sorry. Okay, Era, please. So, about Cynthia's question, in my opinion, it has not been effective because there are still schools that still lack infrastructure, like in school in the 3T area. In addition, Indonesia also still lacks educators. Jadi menurut saya itu belum efektif karena masih bisa ditemui sekolah-sekolah yang masih kekurangan seperti sarana prasarana, kemudian transportasinya seperti itu. Nah, sekolah-sekolah itu seperti di area 3T. Selain itu, di Indonesia juga masih kekurangan banyak tenaga pendidik. Jadi penetapan standarisasi itu
menurut saya belum efektif. Thank you. Okay, thank you, Era. Cynthia, it's clear. It's clear. I think it's clear, but I want to yang lebih jelas lagi. Okay, maybe anyone can give opinion. May I answer, Lode? Yes, please. I agree with Agus Prayoga and Era because with the current legislation, there are lots of change region education, such as a lots of regulation being changed that almost every new minister will issue a new regulation, which of course affect the process. So kita juga temui di berbagai tempat pendidikan terkadang nggak sesuai, maksudnya masih belum merata di beberapa tempat. Selain itu fasilitasnya juga belum memadai dan seperti yang kita tahu di Indonesia sendiri standar dari pendidikan itu masih berfokus kepada nilai, jadi bukan berfokus kepada perkembangannya tetapi lebih berfokus kepada nilai sehingga memicu kecurangan-kecurangan dari peserta didik sendiri. I think that's all. Thank you. Okay, thank you, Elsa. How, Cynthia? Can I answer, Lode? Oh, okay, Desa. Go ahead. Different with Era, Eka, and Dia. The national education system in Indonesia has been effective because the reform movement in Indonesia generally demands the application of the principles of democracy, decentralization, justice, and upholding human rights in the life of the nation and state. In relation to education, this principle will have a fundamental impact on the content, process, and management of the education system. In addition, science and technology are developing rapidly and giving rise to new demands in all aspects of life, including the education system. These demands concern the renewal of the education system, including curriculum renewal, namely curriculum diversification to serve student and diverse regional potential, diversification of types of education carried out professionally, preparation of graduate competency standard applied nationally and regionally according to local condition, preparation of qualification standard for educator in accordance with the demands of carrying out their duties in a professional manner, preparation of education funding standard of each education unit in accordance with the principle of equity and justice, implementation of school-based education management and higher education autonomy, as well as the implementation of education with an open and multi-meaning system. And the reform of the education system also includes an elimination of discrimination between government-run education and community-run education, as well as the distinction between religion education and general education. The renewal of the nation education system is carried out to update the vision, mission, and strategy of national education development. National education has a vision of realizing the educational system as a strong and authoritative social institution to empower all Indonesian cities to develop into quality human
being so that they are able and protectively respond to the challenge of an ever-changing era. Yang artinya, sistem pendidikan nasional di Indonesia telah berjalan efektif karena gerakan reformasi di Indonesia pada umumnya menurut penerapan prinsip-prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan berdampak mendasar pada isi, proses, dan pengelolaan sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan menimbulkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaruan sistem pendidikan, termasuk pembaruan kurikulum yang diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam. Diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi lulusan yang berlaku secara nasional dan daerah sesuai dengan kondisi setempat. Penyusunan standar kualifikasi pendidikan sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugasnya secara profesional, penyusunan standar perdana pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan, pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi pendidikan tinggi, serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Reformasi sistem pendidikan juga mencakup penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Pembaruan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memutakhirkan visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional memiliki visi memberdayakan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa kepada seluruh warga negara Indonesia untuk berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Jadi kesimpulannya, peraturan perundang-undangan tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia berjalan dengan efektif. That's all, Ude. Okay, thank you, Desa. Cynthia, is clear? I think this is clear, Lode. Thank you for your opinion, guys. Okay, Cynthia. Okay, the next, I give time for Putu Yuliani. Okay, thank you for the time, Lode. I want to ask, bagaimana peran of National Education Standard in the achievement of the learning process? Jadi, gimana sih peran standar nasional pendidikan itu dalam pencapaian proses pembelajaran? Terima kasih, thank you. Thank you, Yuliani. Okay, can anyone give answer about Yuliani's question? Sorry, can you repeat the question? Yes, please, Dharma. I mean, can you repeat the question? Oke, jadi gimana sih peran standar nasional pendidikan itu dalam pencapaian proses pembelajaran? Okay, guys, I give you time to prepare to answer Yuliani question. My answer loh deh. Okay, Elsa. But sorry, I answer with bahasa. Jadi tentu standar nasional pendidikan ini sangat berperan dalam pencapaian pendidikan, di mana seperti yang kita tahu bahwa standar pendidikan nasional ini menuntut adanya pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan dan menantang, sehingga
ketika dalam pembelajaran siswa dimotivasi untuk bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan interaktif seperti itu. I think that's all. Okay, thank you, Elsa. Maybe anyone can give opinion? May I answer, Luhde? Yes, Sangayu Made. In my opinion, menurut saya, penyusunan standar proses pendidikan bertujuan untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru untuk mencapai standar kompetensi lulus. Pemberlakuan standar proses pada satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu lulus dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Okay, thank you. Thank you, Sangayu. Yuliani, is clear? Thank you for opinion, Yunan and Dia. Maybe someone has opinion again. May I try to answer? Yes, please, Astrid. Okay, so the role of national education standard in the achievement of the student learning process are to provide space for creativity, initiative, according to interests, talents, and development psychological or physical students. Besides that, this national education standard is also make the teacher as a role model for students to improve their learning. So, peran standar nasional pendidikan dalam pencapaian proses pembelajaran siswa diharapkan mampu memberikan ruang bagi kreativitas, inisiatif, dan kemandirian sesuai minat, bakat, dan perkembangan psikologis atau fisik siswa. Selain itu, peran standar nasional pendidikan juga diharapkan mampu membuat guru sebagai role model atau contoh yang baik bagi siswanya untuk meningkatkan kemampuannya dalam pembelajaran. I think that's all. Thank you. Thank you, Astri. How, Yuliani? Okay, it's clear loh, De. Thank you. You're welcome. Okay, next. I give time for Gina. Okay, thanks for the time that given to me. I will give the question about facilities and infrastructure. The education unit is equipped with educational facilities such as media, equipment, books, and other facilities. And also infrastructure such as classroom, teacher room, and others. But we can see today that many schools don't have good facilities and infrastructure in daerah terpencil. My question is, what did this happen? But I think this is because education is always centered in big cities, and the solution is equal distribution of education. Is that true? And how to overcome this? Pertanyaan saya itu, bagaimana cara meratakan pendidikan di Indonesia agar pendidikan ini tidak hanya terpusat di kota besar, terutama pada sarana dan prasarana. Daerah terpencil ini media pembelajarannya seperti buku, alat tulis itu masih kurang memadai, serta infrastruktur seperti ruang kelas itu memiliki kualitas yang kurang baik. Seperti itu. Thanks for the time, and time will give back to the Luhde. Okay, thank you, Gina. Everyone, can you give opinion to answer Gina's question? Can I answer? May I answer? Yes, please. Oke. Beberapa cara yang bisa dijadikan sebagai solusi dalam pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, yaitu 1. Pembangunan gedung sekolah secara merata. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini pembangunan gedung sekolahan yang selalu diutamakan adalah yang berada di perkotaan. Bangunan gedung sekolah yang lama dilakukan rehabilitasi sehingga menelan biaya yang besar. Daripada dana tersebut digunakan untuk membiayai program rehabilitasi gedung yang sudah ada sebelumnya.
Alangkah bijaknya kalau dimanfaatkan untuk dialihkan untuk pembangunan gedung sekolah yang belum ada di setiap penjuru pelosok daerah. 2, yaitu pembagian buku-buku pelajaran secara gratis. Buku adalah sumber ilmu. Ketika pemerintah memperlakukan biaya setinggi-tingginya untuk harga sebuah buku, itu sama artinya dengan membatasi kemauan seseorang dalam membuka wawasan pengetahuan mereka. Pihak pemerintah harusnya menjalankan sebuah program pembagian buku gratis kepada seluruh anak-anak yang ada di Indonesia. Tentu saja program ini harus dibarengi dengan program minat baca buku. Yang ketiga yaitu program pembagian peralatan sekolah secara gratis. Telah kita ketahui bersama bahwa masih banyak warga negara yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan peralatan sekolah. Anak-anak sekolah di seluruh penjuru tanah air berhak mendapatkan fasilitas peralatan sekolah dari pemerintah secara gratis. Yang keempat yaitu pemenuhan kebutuhan guru di berbagai pelosok daerah. Guru merupakan elemen terpenting dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya guru yang berkualitas, maka mustahil seorang anak dapat terdidik dengan baik. Yang kelima yaitu peningkatan fasilitas infrastruktur akses menuju sekolah. Saat ini masih banyak kita jumpai anak-anak yang pergi bersekolah harus melewati berbagai medan jalan yang berbahaya bagi mereka. Oleh karena itu seharusnya diutamakan untuk membangun fasilitas infrastruktur akses menuju sekolahan yang bagus. Sekian dari saya. Thank you, Flower. How Gina is clear? Or you need to friends give an opinion? I think it is good answer, but I want to hear more or another opinion with the friends. Okay. Anyone, can you give an opinion? May I answer? Yeah, I answer. Oh, Juwita, maybe? Oh, okay. Thank you for the time to me. Jadi, menurut saya, untuk memeratakan sistem pendidikan dan juga fasilitas di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia itu, yaitu dengan kita sebagai mahasiswa untuk turut ikut berkontribusi dalam program pembaruan dari pemerintah, yaitu seperti yang kalian sudah ketahui, yaitu program Kampus Mengajar atau program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, pada program ini, kita sebagai mahasiswa akan diterjunkan ke sekolah-sekolah yang terpencil atau sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T. Di situ kita akan diberikan tantangan bagaimana kita itu untuk memajukan sekolah tersebut, seperti memberikan pemahaman tentang pembelajaran di sana, serta menciptakan teknologi-teknologi yang dapat membantu pembelajaran di sana. Seperti yang kita ketahui di sini masih terjadi pandemi, sehingga sekolah-sekolah di daerah terpencil itu sebagian besar anak-anak didiknya tidak memiliki teknologi atau tidak paham akan teknologi yang digunakan selama pandemi seperti sekarang ini. Selain itu juga dalam program Merdeka Belajar terdapat program lainnya seperti proyek kemanusiaan. Nah, dalam proyek kemanusiaan itu kita sebagai mahasiswa juga dapat berkontribusi untuk memberikan sumbangan seperti sumbangan buku atau alat-alat tulis lainnya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Okay, thank you, Juwita. Maybe anyone can give an opinion? Mohon izin. Mohon izin menambahkan loh deh. Yes, please. Jadi salah satu cara yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan membuat sistem zonasi pendidikan. Sekian Lode, terima kasih. Okay, thank you, Yosi.
Maybe anyone else to give an opinion? May I answer, Deh? Yes, please. Jadi banyak upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan cara menyediakan sekolah gratis mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kemudian membangun sarana prasarana yang memadai termasuk mungkin sarana olahraga untuk setiap sekolah, baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga memberi apresiasi kepada siswa yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu. Dan yang terakhir yaitu memberikan subsidi untuk sekolah yang diprioritaskan pada daerah-daerah dengan kemampuan ekonomi yang lemah. That's all. Thank you. Okay, thank you, Elsa. Gina, it's clear? I think it's clear. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, the next question, I will give time to Narsi Angelina. Time is yours. Okay, thank you. I want to ask, as we know, the curriculum used in Sekolah Dasar is no longer is KTSP, but K13. In the process of changing this curriculum, the government often changed it, even had time to return to KTSP again. Why the government often replace it without knowing what is happening in the field? Because the one who carries out this curriculum is a teacher. Dalam bahasa, seperti yang kita ketahui, kurikulum yang digunakan pada sekolah dasar bukan lagi KTSP, melainkan K13. Pada proses perubahan kurikulum ini, pemerintah sering merubah-rubahnya, bahkan sempat ingin kembali ke KTSP lagi. Kenapa pemerintah sering menggantinya tanpa tahu apa yang terjadi di lapangan? Karena yang melaksanakan kurikulum ini adalah guru. Sekian. Okay, thank you, Elina. Anyone can give an opinion? Can I try answer? Yes, please, Mahadipta. Okay, this curriculum change is a crucial in era like today. Learning must be carried out more actively and more toward practice and emphasizes attitude assessment. Because the time showed that activities is need to support the future, including an important attitude. That is why our Minister of Education has changed the curriculum so that the true purpose of education can be fulfilled, namely to educate new generation and prepare them to build the world. Jadi perubahan kurikulum ini disebabkan karena perubahan zaman seperti era sekarang ini. Pembelajaran harus dilakukan lebih aktif dan lebih mengarah pada praktik serta menekankan kepada penilaian sikap. Karena perkembangan zaman menunjukkan bahwa keaktifan sangat diperlukan untuk menunjang masa depan termasuk sikap penting. Itulah mengapa para menteri pendidikan kita sering mengubah kurikulum agar terjadi pemenuhan tujuan pendidikan yang sebenarnya, yaitu untuk mendidik generasi baru dan mempersiapkan mereka untuk membangun dunia. That's I think so. Okay, thank you, Mahadipta. Can anyone give an opinion? Can I answer? Yes, please, Juwita. Okay, there are development and change for one nation on another. Change in attention and expansion of forms of learning should receive attention. Change in educational practice in a country must receive serious attention so that education in our country is not outdated. But of course, curriculum change
must be adapted to local conditions. Other countries' curriculum are not fully adapted because of difference in ideology, religion, economy, social, and culture. Development of country and production or technology. The rapid change in technology must be addressed quickly because otherwise the output of educational institution will become alienated beings who will live in their world. The curriculum must be able to create human beings who are ready to use in a field of interest, even being able to create their own world, not only able to follow that world. Oke, jadi adanya perkembangan dan perubahan faktor kurikulum sering berubah itu yaitu adanya perkembangan dan perubahan bangsa yang satu dengan yang lain. Perubahan perhatian dan perluasan bentuk pembelajaran harus mendapatkan perhatian. Perubahan praktek pendidikan di suatu negara harus mendapat perhatian serius agar pendidikan di negara kita tidak ketinggalan zaman. Tetapi tentu perubahan kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi tempat. Kurikulum negara lain tidak sepenuhnya diadopsi karena adanya perbedaan-perbedaan baik ideologi, agama, ekonomi, sosial, maupun budaya. Lalu yang kedua yaitu berkembangnya industri dan produksi atau teknologi. Pesatnya perubahan di bidang teknologi harus disikapi dengan cepat. Karena kalau tidak demikian, maka output dari lembaga pendidikan akan menjadi makhluk terasing yang akan hidup di dunianya. Kurikulum harus mampu menciptakan manusia-manusia yang siap pakai di segala bidang yang diminatinya. Bahkan mampu menciptakan dunia sendiri yang baru, bukan hanya mampu mengikuti dunia itu. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Okay, thank you, Juwita. Maybe anyone can give an opinion? May I offer my opinion? Yes, please, Vida. Okay, Ode, thank you for the time. I think curriculum in Indonesia is always changing because it's follow the times that occur, especially the development of the science and... I'm sorry, I lost my connection. Can I continue? Yes, please, Vida. Well, I will repeat my opinion. So, I think curriculum in Indonesia is always changing because it's follow the times that occur, especially the development of science and technology. Curriculum changes are, of course, based on the needs of our students for the future. Because of the changes of human resources are different, and then many new types of work will appear. Digitalization will be a part of them. And it's really a lot has changed. So the competence of our student will change. For the example, most of the past curriculum, such as KTSP, were used at teacher centers, but the current curriculum has been changed to the student center. The curriculum emphasizes more on active of the student and then master many branches of knowledge, soft skill, and this is because of demands rather than technology and the futures change. Jadi saya rasa kurikulum di Indonesia selalu berubah-ubah karena mengikuti adanya perkembangan zaman yang terjadi, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan kurikulum tentunya didasarkan atas kebutuhan peserta didik untuk kedepannya. Karena tantangan SDM semakin berbeda, akan muncul banyak jenis pekerjaan baru. Kemudian digitalisasi akan selalu menjadi bagian dari mereka ke depannya. Benar-benar banyak perubahan yang akan terjadi. Maka dari itu kompetensi peserta didik kita akan berubah. Sebagai contohnya, yaitu kurikulum yang lalu seperti kurikulum KTSP itu berpusat kepada guru. Kemudian sekarang kurikulumnya sudah berubah menjadi student center atau kurikulum saat ini lebih menekankan pada siswanya yang aktif serta siswa dituntut untuk menguasai banyak cabang ilmu, soft skill karena ini sangat dibutuhkan ke depannya. Ini juga merupakan tuntutan daripada teknologi dan perubahan zaman. I think that's all about my opinion about the curriculum changes. Thank you, Lodi.
Okay, thank you, Ida. Maybe anyone can give an opinion? Boleh saya tambahi, Putri? Oh, yes, please, Clover. Faktor penyebab perubahan kurikulum bisa berubah, faktor penyebab kurikulum berubah, yaitu dikarenakan sistem pemerintahan yang juga berubah, misalnya adanya pergantian presiden yang baru. Pasti ada juga pembaruan yang dilakukan, yang mana segala sisi dari sosial, politik, ekonomi, ideologi, dan pendidikan sistemnya pun dapat berubah juga. Yang selanjutnya adalah adanya perubahan kemajuan informasi, teknologi, dan perkembangan zaman yang semakin maju. Dengan adanya pembaharuan teknologi yang semakin cepat, diharapkan kurikulum di sini dapat mengikuti adanya kemajuan itu demi menghindari adanya keterlambatan informasi yang diperoleh, yang mana dengan adanya pembaharuan teknologi dan majunya zaman, maka kurikulum yang baru dapat menjadikan dan melahirkan kader yang memiliki keahlian yang menunjang dan juga bisa menghadapi realita kenyataan di dunia kerja nantinya. Penyebab selanjutnya yaitu adanya gagasan baru dari para ahli pendidikan yang mana perlu adanya pembaharuan terhadap kurikulum, yang mana mungkin memiliki suatu gagasan yang sudah lama dipikirkan dan dirancang, dan mengetahui tentang adanya gaya belajar baru yang lebih baik dan yang pasti sangat efisien bila ditetapkan di era sekarang. Misalnya pada kurikulum 2013. Selanjutnya adanya proses pembaharuan pada masyarakat, yang mana masyarakat di sini mengalami perubahan mulai dari sifat, perilaku, kebiasaan, dan tren dengan cepat dan bisa mengarah ke hal baik maupun kurang baik, yang mana hal tersebut sangat mempengaruhi keadaan sosial dalam masyarakat dan dapat juga dipengaruhi dalam dunia pendidikan, sehingga kurikulum harus bisa menyeimbangkan atau menyesuaikan pembaharuan dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Okay, thank you, Flower. Elina, it's clear? Yes, it's so clear for me. Thank you, guys. Okay. The next question, I will leave time for Punya Dharmika. Time is yours. Okay, thank you for the time. My name is Imade Punya Dharmika, and I want to question education in Indonesia. Education in Indonesia has a low quality. Education in Indonesia to be less than optimal. I'm sorry, Punya, can you repeat your question because your voice is not clear. Okay. I want to question about education in Indonesia. Education in Indonesia has a low quality of education. It can be seen from the ranking of Indonesian education, which is very far below. In your opinion, what causes education in Indonesia to be less than optimal? Jadi, pertanyaan saya, pendidikan di Indonesia memiliki mutu pendidikan yang rendah. Hal itu terlihat dari ranking pendidikan Indonesia yang sangat jauh di bawah. Menurut kalian, apa yang menyebabkan pendidikan di Indonesia masih kurang optimal? Baik, sekian pertanyaan saya. Okay, thank you, Punya. Anyone, maybe can you give an opinion to answer Punya question? I have my opinion. Can I give my opinion, Lode? Dharma first, okay? Thank you. So my opinion is there's several factors that affect a quality of education in Indonesia.
First, faktor wilayah. Faktor wilayah menjadi salah satu hal yang dapat dijadikan sebagai atau bisa dikatakan wilayah juga menjadi faktor dalam ukuran kualitas pendidikan Indonesia. Karena wilayah di Indonesia sendiri juga sangat besar, jadi susah untuk mengontrol pendidikan yang ada di Indonesia. Contohnya banyak di daerah terpencil yang tidak ada sekolah atau instansi pendidikan. Yang kedua adalah faktor kesadaran dari masyarakat. Masyarakat harus memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Hal ini tidak dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Banyak orang yang memilih untuk mengabaikan pendidikan mereka dan lebih memilih langsung bekerja sebagai buruh agar lebih cepat mendapatkan uang. Sekian dari saya. Maka masuk untuk Bunia. Okay, thank you, Dharma. Maybe anyone can give an opinion. May I give my opinion a little bit? Okay, Era, please. Okay, wait. So, maybe one of the causes of the low quality of education in Indonesia is the low quality of the teachers and student achievement. Please, wait a moment. Okay. The situation of the teachers in Indonesia can be said to be very alarming. This is because most teachers do not have adequate professionalism to carry out their duties as referred to in Article 39 of Law Number 20, 2003, namely planning lessons, implementing lessons, assessing learning outcomes, conducting mentoring, conducting training, conducting research, and conducting community service. There are still many teachers who arbitrarily carry out their duties, such as being late for class, telling more stories than explaining the lesson, not understanding the concept of the materials to be taught, not understanding to the character of students, and even entering class just to give assignment and then leaving the class. Although teachers and instructors are not only determinants of the success of education, teaching is the central point of education and qualification as a measure of quality. Teaching staff contributes greatly to the quality of education for which they are responsible. The low quality of teachers is also influenced by the low level of the teachers. So, mungkin salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia itu adalah rendahnya kualitas guru dan prestasi siswa. Keadaan guru di Indonesia bisa dikatakan amat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya, sebagaimana disebut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. Nomor 20 Tahun 2003, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat. Masih banyak guru yang seenaknya dalam menjalankan tugas, seperti terlambat masuk kelas, lebih banyak bercerita dibanding menjelaskan pelajaran, kurang memahami konsep materi yang akan diajarkan, kurang memahami karakter siswa, bahkan masuk ke dalam kelas hanya untuk memberikan tugas lalu pergi meninggalkan kelas. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi. Sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru. That's all, Lodi. Thank you. Okay, thank you, Era. Maybe anyone can give an opinion? May I answer?
Oh. Elina, maybe. Okay, thank you. I want to answer pertanyaan from Punia. To succeed education, we need good cooperation between teachers, parents, government, and also the community. Education is not only the duty of a teacher. The teacher is only infrastructure in school. Parents also play an important role in student education. Often, parents give up their child's education completely to the teacher, even though students are not always in school. In bahasa, untuk menyukseskan pendidikan, kita butuh kerjasama yang baik antara guru, orang tua, pemerintah, serta masyarakat. Pendidikan bukan hanya tugas seorang guru. Guru hanyalah prasarana di sekolah. Orang tua juga sangat berperan penting dalam pendidikan siswa. Sering sekali orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada guru, padahal siswa tidak selamanya berada di sekolah. Jadi, dalam hal ini, kita semua elemen masyarakat sangat berperan untuk menyukseskan pendidikan kita di Indonesia ini. Okay, thank you, Elina. Maybe one opinion again. Can I answer? Can I answer? Okay, Putu Ananda Febri. Can I answer with bahasa? Yes. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di negara kita yaitu kurangnya sarana dan prasarana belajar. Guru sebagai pendidik dituntut harus selalu menggunakan alat peraga untuk setiap melaksanakan KBM. Mungkin bisa diatasi dengan membuat alat peraga sederhana, tetapi tidak semua guru bisa membuat alat peraga tersebut. Selanjutnya, kurang relevannya kurikulum yang dibuat pemerintah khususnya untuk daerah terpencil atau daerah perdesaan. Karena biasanya sebelum kurikulum itu diberlakukan, diuji cobanya selalu di daerah perkotaan saja. Tidak pernah diuji coba di daerah terpencil atau di pedesaan. Seharusnya kurikulum itu diuji coba juga di pedesaan terpencil selain di perkotaan sebagai pembandingan. Selanjutnya, kurang pedulinya pihak orang tua siswa terhadap pendidikan anaknya, khususnya di daerah pedesaan. Seharusnya orang tua sepenuhnya membebankan pendidikan anaknya terhadap guru. Karena guru mendidik anak hanya sekitar 5-7 jam di sekolah. Orang tua siswa harus memperhatikan anaknya di rumah, bertanya apakah anaknya sudah membuat PR atau tidak. Selanjutnya, siswa kurang motivasi dalam belajar. Bila hal ini terjadi, adalah tugas bersama yaitu guru dan orang tua untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Beri pengertian dengan bahasa sederhana dan komunikatif penting belajar untuk bekal hidup dan masa depan sebagai jembatan yang menuju cita-cita. Yang terakhir, dampak buruk dari elektronik seperti televisi dan PlayStation. Oh, maybe Nanda get a technical problem. Okay, we continue with next question. I give time for Wimas. Okay, thank you for the time that you've given to me. First, may I introduce myself? My name is Madayum Samayanti. So I want to ask my friends for their opinion. As happened in Indonesia, that the national examination has been abolished. Because the national examination has been abolished, so without the national examination, how to measure the achievement of national education standards, and what do you think about the abolition of national examination? Jadi saya ingin bertanya bagaimana pendapat kalian dengan dihapusnya ujian nasional, karena tanpa UN bagaimana mengukur ketercapaian standar nasional pendidikan, dan bagaimana pendapat teman-teman tentang penghapusan ujian nasional. Terima kasih. Okay, thank you, Wimas. Anyone
can you give an opinion to answer this question? May I give answer, Lode? Okay, Sabina first. So I'm sorry, I will use Indonesian language. So, jadi UN bukan dihapuskan, tetapi melainkan UN tidak lagi menjadi syarat utama kelulusan. UN tak dilaksanakan, namun pembuat soal tidak lagi dari kementerian, melainkan dari sekolah. Tentu ada plus minusnya dalam penghapusan UN ini. Standar kesulitannya memang berbeda ketika soal ini dibuat oleh kementerian dengan juga sekolah, karena apabila soal dibuat oleh kementerian, maka dia tidak akan tahu bagaimana standar pencapaian siswanya yang ada pada setiap sekolah itu pasti berbeda-beda. Oleh karena itu, mungkin UN tidak dihapus, melainkan diganti dengan assessment kompetensi minimum atau survei karakter yang dimana soalnya dibuat oleh sekolah. Oleh karena itu, mungkin untuk mengukur kompetensi masih bisa dilakukan karena kita tidak lagi melakukan UN, tapi kita masih dihadapkan pada asesmen kompetensi minimum. Oleh karena itu, berarti kita masih bisa mengukur kompetensi siswa. Nah, jika saya sendiri sebagai mantan siswa yang pernah duduk di bangku pelajar SMA dan juga SMP, saya merasa ujian nasional memang salah satu kesulitan yang terbesar dan hal yang paling menakutkan bagi saya di akhir sekolah saya, karena pada ujian nasional, soal-soal yang berada di ujian nasional ini menurut saya menerapkan high order thinking skill, di mana soal-soalnya ini dipukul ratakan untuk setiap daerah, padahal di mana di daerah-daerah terpencil sudah pasti akses pendidikan tidak merata, sehingga mereka akan dapat nilai ujian nasional yang cenderung lebih kecil, yang dapat mengakibatkan dia tidak dapat melanjutkan ke sekolah ataupun kampus terbaik yang menerapkan standar nilai yang tinggi. Oleh karena itu, ini adalah nilai positif dari penghapusan ujian nasional. Jika menurut saya, ujian nasional adalah cara untuk mengukur kualitas siswa, tetapi tidak 100% akurat, karena terkadang siswa saat menjalani ujian nasional tersebut sedang mungkin mengalami sakit ataupun sedang tidak menguasai seluruh materi, di mana seharusnya kita juga harus memperhatikan bagaimana pencapaian siswa di kesehariannya. I think that's all. Oh, okay, friends. Sorry, I got technical problems. For we must, is the answer clear? Yes, okay. Thank you so much, Sabina, for your explanation and great opinion. I think that's enough for me. Thank you. Okay. Okay, everyone. Because the time is limited, I will close this meeting. Before I close, let's we pray. Let's we pray according to each other belief. Okay, start praying. Okay, finish. Thank you, friends, for your participation, and see you. Thank you, Lode. See you. Thank you. See you, everyone. See you. Thank you, Lode. Thank you, guys. Everyone. I'm sorry if I make a kesalahan. Thank you. Bye-bye.